वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभ अपराह्न पिला माने मोर अति प्रिय समस्त सप्तम श्रेणीर छात्र छात्री माननकु मु वर्चुअल क्लासेस को समस्त को आंतरिकतार सहित स्वागत करुछि। पिला माने मु सुवर्णमयी भैसाल हेमगिर ब्लॉक रो सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय डुर्बगार शिक्षयित्री तुम माननकु अशेष अशेष शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। ताहेले पिला माने आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सौरभ बहिर रामायण कथा पाठ जोटा कि आमे गत क्लास रे अधा पढ़िथिले एवं तार अधा आज आमे पढ़िबा। ताहेले पढ़िबा आगरु आमे लेखकंक विषय रे आउटिके भल भाबरे जानि नेबा। ठीक अछि पिला माने आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकु। तो पिला माने आमे तो प्रथम भाग रे पढ़िथिले एवं लेखकंक विषय रे जानिथिले, तथापि आमे आउ थरे लेखकंक विषय रे टिके जानि नेबा। हैला हेले रामायण कथा पाठर लेखक किए समस्त जानिछ? मधुसूदन राव। हैला हेले भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा थिले। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई से बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करिसंती। कवितावली, बसंत गाथा, साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक अटे। तांको रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित एवं एही लेखारे आमे कोन जानिबा ना समग्र रामायण कथा खूब संक्षेप रे वर्णना होईछि ताहा आमे जानिबा एवं अधा आमे पढ़ी सारिछे। ठीक अछि पिला माने निज निज साहित्य सौरभ बहिर तुमे समस्ते रामायण कथा पाठटी को बाहर कर। आउ आमे केते दूर पर्यंत पढ़िथिले ना जेते बेले रामचंद्र कोन करछंती ना लक्ष्मण एवं सीता को नै वनवास जाइछंती, सेते बेले भरत घरे नथिले, मामू घरे थिले एवं से जेते बेले आसीछंती एवं देखिछंती जे राम घरे नाही, तेणु से कोन कले राम को आनिबा पई से जंगल को गले। से जंगल को जाइछंती एवं चित्रकूट पर्वत उपरे से देखिछंती जे राम लक्ष्मण सीता समस्ते जंगल रे वास करुछंती एवं राम को जाई से विनय करछंती जे घर को लेउटिबा पई। तेणु राम कोन करछंती ना तांको विभिन्न प्रकार बुझाई सुझाई माने फेरई देइछंती एवं तांकर पादुका को देई तांको पठेई देइछंती। तेणु भरत कोन करछंती ना रामंकर चरण पादुका को से नेई कोन करछंती सिंहासन रे स्थापन करछंती एवं राजकार्य निर्वाह करछंती। तापरे हमें पिला माने पढ़िबा बही निज निज बही देखो, निज निज समस्त बही बाहर करलो देखो। तदनंतर रामचंद्र पंचवटी वन को गमन करी सेठारे वास कले। राम और सीता राजपुत्र और राजकन्या हेले हे सेमानंकर परस्पर मध्यरे एपरि स्नेह थिला जे सेमाने वनवास कष्ट को कष्ट बोली मणि नथिले। पंचवटी रे किछि दिन वास कला उतारू दिने राम और लक्ष्मण मृगार्थ वन को जाइथिबा समय रे लंकार राजा रावण आसी सीता को हरण करी नै गला। दुर्मती रावण सीता को ताहार राणी करिबा निमंते प्रलोभन देखाई नाना प्रकार चेष्टा करिथिला, किंतु महासती सीता तार प्रलोभन रे भूली नथिले। तहु निष्ठुर रावण तांको बहु कष्ट देला, किंतु सीता कौनसी प्रकारे ताहार अनुगता हेले नाही। केवल रामन को सर्वदा ध्यान करी सेही भीषण राक्षस पुरी रे दिन यापन करिथिले। ठीक अछि पिला माने देखिलो अनुच्छेद को देखिलो समस्ते, हेले आमे बुझिबा एबे कोन हिछि। तदनंतर रामचंद्र पंचवटी वन को गमन करी सेठारे वास कले। तदनंतर ताहा परे तापरे कोन हैला रामचंद्र पंचवटी गोटे वन बा जंगलर नाम थिला पंचवटी। सही पंचवटी वन को से गले एवं सेठारे से माने वास कले। राम और सीता राजपुत्र और राजकन्या हेले हे सेमानकर परस्पर मध्यरे एपरि स्नेह थिला जे सेमाने वनवास कष्ट को कष्ट बोली मणि नथिले। सेमाने कोन थिले? राम गोटे राजकुमार थिले बा राजांकर पुओ थिले एवं सीता मध्य गोटे कोन थिले ना राजांकर झियो थिले। तेणु सेमाने राजांकर पुओ झियो होई थाई मध्य कोन हैला ना जंगल रे सेमाने कष्ट को कष्ट बोली मणि नथिले। कोन पई ना माने राम एवं सीतांक भितर एपरि स्नेह थिला जे सेमाने आउ कष्ट को जानी पारी नथिले।
पंचवटी रे किछि दिन बास कला उतारू दिने राम और लक्ष्मण मृगार्थ वन को जाइथिबा समय लंकार राजा रावण आसी सीता को हरण करी नहीं गला। हेले कौन होइछि ना थरे जेते बेले से माने बास करूछंती पंचवटी रे सही समय कौन होइछि ना सीता जे कि गोटे सुनार हरिण को देखिछंती सामना रे गोटे सुनार हरिण अछि तेणु से राम को विनय करछंती जे मते सही हरिण को माने आनी दियो मु सीता को रखिबी। ताहले राम कौन करछंती ता पछे पछे दौड़ाइबा पई जाइछंती एवं लक्ष्मण को कहिछंती जे तुमे सीता को छाड़ी कुआडे जीव नाही। किंतु कौन होइछि ना सेठारे रावणर गोटे माने योजना करिथिला जे राम सेठी माने मृगयार पछरे जदि धाइले ताहेले एपटे से जाइकी सीता को हरण करिवो। ताहेले जेतेबेले रामंकर माने शब्द सुभागला लक्ष्मण लक्ष्मण बोली जेतेबेले शब्द सुभागला सीता कौन कले ना लक्ष्मण को पठेई देले जे तुमे जाओ तुम बड़ भाईंकर रक्षा कर कहिकी। किंतु लक्ष्मण मना करवा सत्वे भी सीता तांकु बहु जोरे पाटी कले एवं तांकु सेठारु पठेई देले। किंतु लक्ष्मण कौन करथिले ना सेठारे तीनोटी गार से टाणी देइथिले जोटा कि लक्ष्मण गार बोली जणा जाए। ताहले ठीक सही समय जेतेबेले लक्ष्मण मध्य चली गले से समय कौन होइछि ना रावण जे कि गोटे असुर जे कि गोटे राक्षस से कौन करिछि ना आसी सीता को हरण करी नहीं जाइछि। हैला हेले दुर्मती रावण सीता को ताहार रानी करबा निमंते प्रलोभन देखाई नाना प्रकार चेष्टा करिछि। दुर्मती रावण बा से केते खल प्रकृतिर लोक थिला जे से कौन कला ना सीता को निजर रानी करबा पई से बहुत गुडी लोभ देखाइला एवं कौन करथिला ना ताकू लोभरे माने लोभ देखाई ताकू नाना प्रकार चेष्टा कला। किंतु महासती सीता तार प्रलोभन रे कौन ना भूली नथिले आउ कौन करथिला तेनु जेहेतु से रावणर कथा मानि नथिले तेनु निष्ठुर रावण कौन तांकू बहुत कष्ट देला। किंतु सीता कौनसी प्रकार ताहार अनुगता हेले नाही बा रावणर कथा मानिले नाही एवं केवल राम को सर्वदा ध्यान करी सेठारे से दिन जापन करिथिले। ठीक अछि पिला माने तापरे देखो ता पर अनुच्छेद को आमे देखिबा पढिबा। रामचंद्र मृगयारू फेरी आसी सीता को देखा न पाई शोकरे अधीर होई नाना स्थान रे ताहांकर अनुसंधान करबाकू लागिले। किंतु ताहांकू न पाइबारु किष्किंध्यार राजा सुग्रीवंक संगरे मित्रता करी ताहांकर अनुचर मानंकू सीतांकर अनुसंधानार्थ देश देशांतर को पठाइले। सुग्रीवंकर अनुचर वीर हनुमान लंका द्वीपरे सीतांकर थिबार संवाद आनी रामंकू प्रदान कले। सुग्रीव और ताहांकर अनुचर मानंकू घेनी राम और लक्ष्मण सेतु द्वारा समुद्र पार होई चारु हर्मशालिनी उपवन शोभिता लंकापुरी को अवरोध कले। रामंकर सहित रावणर भीषण समर हेला। एही रणरे रावणर विख्यात वीरपुत्र इंद्रजित प्रभृति महावीर माने विनष्ट हेले। परिशेषरे रावण मध्य रामंक शରରେ विनाश प्राप्त हेला। सती सीतांकर नयन बाड़ी कालानल प्राय लंकापुरी को भस्म करिदेला। ठीक अछि तामाने आमे बुझिबा अनुच्छेद को। तापरे कौन होइछि ना रामचंद्र मृगयारू फेरी आसी सीता को देखिबाकू न पाई शोकरे अधीर होई नाना स्थान रे ताहांकर अनुसंधान करबाकू लागिले। हेले कौन हैला तापरे जेतेबेले लक्ष्मण राम एवं लक्ष्मण फेरिछंती तांकर जो कुटीर बा कुड़िया को सेमाने फेरिछंती सेमाने देखिछंती जे सेठारे सीता नाही हैला। तेणु तांको विभिन्न स्थान रे नाना स्थान रे अनुसंधान करबाकू लागिछंती बा खोजिबाकू लागिछंती। बहुत जगह से माने खोजिछंती सीता को किंतु सीता को से माने पाई नाहंती हैला। तेणु से माने कोन करछंती न पाइबारु से माने किष्किंध्यार राजा थिले सुग्रीव एवं तांको संगरे से माने मित्रता स्थापन कले एवं अनुचर मानंकू कोन कले ना बहुत जगह गुड़िए को पठेइले। कोन पाई सीता को खोजिबा पाई। सीता को खोजिबा पाई तांकर जो अनुचर बा माने खोजिबा पाई अनुचर मानंकू कोन कले से विभिन्न जगह को पठेइले। ठीक एही समय सुग्रीवंकर अनुचर थिले जणे वीर हनुमान जे कि लंका द्वीपरे सीतांकर थिबार संवाद आनी रामंकू प्रदान कले। से कोन कले वीर हनुमान को समस्त जानिछ। से कोन कले ना से द्वीप लंका माने द्वीप लंका द्वीप को से गले समुद्र पार करिकरी से उड़ी उड़ी कोन कले ना लंका द्वीप को गले एवं सेठारे जाई से कोन कले ना सीतांकर थिबार संवाद से
ଆଣିଲେ ବା ସୀତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ ପାଇଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେହି ସୀତା ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ସମ୍ବାଦ ଆଣି ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ଘେନି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ଚାରୁ ହର୍ମଶାଳିନୀ ଉପବନ ଶୋଭିତ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବୀର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ଠାବ ବା ସୀତାଙ୍କର ଥିବା ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବାର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ? ରାମ କଣ କଲେ ନା ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ହେଲା। ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସେହି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାର ହୋଇକି କଣ କଲେ? ଚାରୁ ହର୍ମଶାଳିନୀ ଉପବନ ଶୋଭିତା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ସେମାନେ ଅବରୋଧ କଲେ। ଯାଇକି ସେମାନେ ଲଙ୍କାକୁ କଣ କଲେ? ଅବରୋଧ କଲେ ମାନେ ଘେରିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାମଙ୍କର ସହିତ ରାବଣର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା। ତାପରେ ରାମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ କଲେ? ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାବଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶରରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭୀଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣର ଭାଇ ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ତାର ଯୋଉ ନାଭିରେ ଯଦି ତୀର ମରାଯିବ ବା ନାଭିରେ ଯଦି ସ୍ୱର ମରାଯିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ରାମ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ହେଲା। ଏହି ରଣରେ ରାବଣର ବିଖ୍ୟାତ ବୀରପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଭୃତି ମହାବୀର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଶରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନ ବାରି କାଳାନଳ ପ୍ରାୟ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବା ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ନୟନ ବାରି ସେ ଯୋଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ରହିକି ଯୋଉ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ଯୋଉ ପଡିଛି ହେଲା, ନୟନ ବାରି ଆଖିର ପାଣି ସେଠାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅଗ୍ନି ରୂପକ ହେଇକି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ କଣ କରିଛି ନା ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଛି ବା ଭସ୍ମ କରି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପର ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ପୁରବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବା ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ରାବଣ ତାପରେ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯେତେ ବି ଥିଲେ ତୁମର ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ବା ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିଛନ୍ତି ବା ଫେରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ କଣ ହୁଏ ପିଲାବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯୋଉଦିନ ରାମ ଫେରିଥିଲେ ସେଦିନ ଆମେ କୋଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ? ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ। ସେଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେହିଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାହାରି ଘରେ ଦୀପ ଜଳି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦୀପ ଜଳିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଦୀପାବଳି ରୂପରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ପୁରବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଖୁସିର ରୋଳ ଉଠିଛି ବା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି? ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ
ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ ବା ଘରକୁ ନେଇ ଗଲେ। ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ଓ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ପୁଅ, ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ମନ କିପରି ଥିବ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ହଉଛି ଖୁସିରେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଲେ ଦୁଃଖରେ ତ ସେମାନେ ଯେତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆଉ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ହେଇଛି ଆଖିରୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କୈକେୟୀ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି କୈକେୟୀ ମାତା ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମନେ କଲେ ଏବଂ ସେ ମନେ କଲେ ଆଉ ସେ କଣ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେ ରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ରାମ ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ କରିବା ରାଜାର ଧର୍ମ। ଏହା ବିଚାରି ସେ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଇଛି ନା କୈକେୟୀ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାମ କଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମା ହେଲା, ସେ ସମସ୍ତ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଅତୀତର କଥାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିପରି ଭଲ ହେବ ତାହା ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କଲେ। ରାମ ରାଜା ହେଲେ, ସିଂହାସନରେ ସେ ବସିଲେ ହେଲା। କଣ ତା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭରତ କଠଉ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଭରତ କଣ କଠଉକୁ ସିଂହାସନରେ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମ ହିଁ ରାଜା ହେବେ ନା। ତେଣୁ ରାମ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା, ବର୍ଷ ଗଲା, ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଗତ ହେଲା ଦିନ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେ କଥାଟି କଣ ଥିଲା ନା ସୀତା ଦେବୀ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ବା 14 ବର୍ଷ କଣ ନା ରାବଣର ଗୃହରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଗଲେ ବା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ ନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ବା ଭଲ କରିବା ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଚାର କରି ସେ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କଲେ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନରେ ରଖି ଆସିଲେ। ମହର୍ଷି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟାତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୁଶ ଓ ଲବ ନାମ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଓ ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିଖାଇ ସେ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଗାଇବାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ରାମ ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୀତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେ ସୀତା ରାବଣର ଘରେ ଥିଲା କହିକି ସେମାନେ ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟନ୍ତି, ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କଣ କଲେ ନା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ
जंगल रे छाड़ी देबा तेणु लक्ष्मण कौन कले भ्रातांकर आदेश बा बड़ भाईंकर आदेश से कौन कले ना सीता को नहीं महर्षि वाल्मीकि तपोवन है देख सीता को से नहीं कौन कर गोटे तपोवन है तपोवन रे से कौन कर वाल्मीकि आश्रम अच्छी से ही तपोवन रे नहीं कि सीता को छाड़ीदेले है कौटी छाड़ीदेले से ही जंगल रे सीता को छाड़ीदेले महर्षि सीता को निज कन्या तुल्य स्नेह पालन कले तापरे वाल्मीकि तांकु देखिले सीता को देखिले एवं से सीता को निज झियो भलिया तांकु पालन कले बा रखिले झियो भलिया तांकु सही जगार आश्रय देले तांको आश्रम रे आश्रय देले एवं तांकु रखिले हैला तापरे कोन होइछि ना वाल्मीकि मुनि को आश्रम रे सीतांकर जमज पुत्र जात हेले तापरे सही आश्रम रे हैला सीता जो आश्रम रे रहिले सही आश्रम रे हैला सेटा हैला रामंकर दुईटी पुओ जात हेले कहा कोलरे सीतांक कोलरे रामंकर दुईटी पुओ जात हेले एवं वाल्मीकि मुनि को आश्रम रे सीतांकर जमज पुत्र जात हेले वाल्मीकि एही दुई शिशु को कुश और लव नाम देले तापरे जो दुई शिशु बा दुई पुओ जन्म हेले सही दुई पुओंकर नाम देले से लव और कुश कौन नाम देले लव और कुश सेमानंकु धनुर्विद्या और राजधर्म विषय रे सिखाई से राम और सीतांक विषय कौन कले ना महाकाव्य रचना करी कौन कले सेमानंको गाइबा सिखाइले हैला सेमानंकु धनुर्विद्या और राजधर्म विषय सिखाई से राम और सीतांक विषय महाकाव्य रचना करी सेमानंकु ताहा गाइबाकू सिखाइले ठीक अछि पिला माने तापरे देखो तदनंतर कौन होइछि तदनंतर रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने संकल्प कले धर्मपत्नी बिना यही यज्ञ साधित हुए नाही बोली ताहांकर पात्र मित्र माने द्वितीय बार विवाह करने निमित्त बारंबार अनुरोध करथिले किंतु रामचंद्र द्वितीय दार परिग्रह न करी सीतांकर स्वर्णमयी मूर्ति गठन करी यज्ञानुष्ठान आरंभ कले हैला तापरे कौन होइछि ना तापरे रामचंद्र कौन करछंती ना अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने संकल्प करछंती बा तुमर प्रतिज्ञा करछंती जे से अश्वमेध यज्ञ करिवे किंतु अश्वमेध यज्ञर नियम हैला जे ताहा धर्मपत्नी बिना सही यज्ञ साधित हुए नाही एवं एहा केउ माने कहले तांकर पात्र मित्र माने तांकु बुझाइले जे धर्मपत्नी बिना एही यज्ञ हेबो नाही तेणु तुमे द्वितीय बार विवाह कर बोली तांकु से माने अनुरोध करथिले किंतु रामचंद्र कोन कले ना द्वितीय दार माने हैला स्त्री द्वितीय दार परिग्रह न करिबा द्वितीय स्त्री बा द्वितीय थर विवाह न करी से कौन कले ना सीतांकर स्वर्णमयी मूर्ति गठन कले सीतांकर सुनार मूर्ति गठन कले एवं यज्ञ अनुष्ठान आरंभ करिदेले देश देशांतर मुनि ऋषि माने आमंत्रित होई यज्ञ स्थान को आगमन कले महर्षि वाल्मीकि मध्य निमंत्रित होई कुश और लवं को घेनी यज्ञ स्थान रे उपस्थित हेले महर्षि वाल्मीकि आदेश मते कुश और लव यज्ञ स्थान रे रामायण गान करबाकू लागिले सेमानंकर मधुर गान सुनी समस्ते मोहित होई गले तापरे कौन होइछि ना से अश्वमेध यज्ञ करिसंती राम एवं देश देशांतर मुनि ऋषि मानक आमंत्रित करा जायछि एवं सेठारे महर्षि वाल्मीकि को मध्य आमंत्रण करा जायछि एवं से कौन करछंती ना यज्ञ स्थान को आसीचंती केवल से एकुटिया आसी नाही से लव कुशं को नै करी मध्य आसीचंती एवं कौन होइछि ना महर्षि वाल्मीकि को आदेश रे कुश और लव यज्ञ स्थान रे रामायण को गान करिसंती से जो शिखैथिले महाकाव्य रामायण जो लिखिथिले एवं से माने जो गीत आकार रे गाइथिले ताहा से माने यज्ञ स्थान रे सेमानंकु गाइबा पई कहगला एवं सेठारे से माने सेही गीतटी को गान करिसंती हैला ठीक अछि सेमानकर आवृत्ति रे राम सीतांकर रूप सादृश्य देखि राम और लक्ष्मण विस्मित होई वाल्मीकि को सेमानकर परिचय पचारिले महर्षि ठारू सीतांकर समस्त संवाद पाई राम सीता को आनिबा निमित्त आदेश कले सीता रामंकर आह्वान वार्ता सुनी आनंदिता होई यज्ञ स्थान को आसिले वाल्मीकि सीता को सभा मध्य को घेनी गले सीता भक्तिपूर्ण अंतर रे रामंकर चरण वंदना करी दंडायमान रहिले तापर कोन होइछि पिला माने सेमानकर आवृत्ति रे सेमाने जो राम सीतांकर महाकाव्य रामायण सेमाने गान कले मूलरु शेष पर्यंत सेमाने गान कले बा गाइले तेणु सेही आवृत्ति रे कोन होइछि ना राम सीतांकर रूप सादृश्य देखि राम और लक्ष्मण विस्मित हेले एवं वाल्मीकि को सेमानकर परिचय पचारिले महर्षि ठारू सीतांकर संवाद पाइले सेमाने एवं लवकुश तांकरी पुओ बा रामंकर पुओ बोली जेतेबेले सेमाने जानि पकैले सेतेबेले कोन कले सेमाने सीता को आनिबा पई आदेश देले
ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଉ। ସୀତା ରାମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତା ହୋଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ନେଲେ, ଯୋଉ ସଭା ହଉଥିଲା ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ବାଲ୍ମୀକି ନେଲେ ଏବଂ ସୀତା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ କଲେ, ଅନ୍ତରରେ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଲେ। ତାପରେ ସୀତା କଣ କଲେ ନା ରାମଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଛିଡା ହୋଇକି ରହିଲେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶିରିଷ କୋମଳ ସୁକୁମାର ତନୁ ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଷ୍କ ଓ କୃଶ ହୋଇଅଛି ଦେଖି ରାମଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେଲା। ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ପରମାସତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରବାସୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସୀତା ଦେବୀ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ଭୂତଳରେ ବାତାହତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସହସା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଘୋର ଦୁଃଖରେ କିଛି କାଳ ସଂସାରରେ ରହି ମାନବ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କର ଶିରିଷ କୋମଳ ସୁକୁମାର ତନୁ ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଷ୍କ ଓ କୃଶ ହୋଇ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଘରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ଥିବ, ଆଉ ସେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି କାଳାତିପାତ କରିବେ ବା ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ହେବ, ପୁରା ଶୁଷ୍କ, ସେ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ରାମଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେଲା। ରାମ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଛିଡା ହେଲେ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ପରମାସତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ଦେବୀ ସୀତା ସତୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରବାସୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର କେତେ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଳ ଲୋକ ବା କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସୀତା ଦେବୀ ସେ ଜାଣି ପକାଇଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବୁଝି ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ, ସେହି ଖଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଧରତୀମାତା, ସେଇ ଧରତୀମାତାକୁ ସେ ମା କହିକି ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ପୃଥିବୀ ମାତା ପୁରା ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଫାଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସୀତା ଦେବୀ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ଭୂତଳରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାମ ଘୋର ଦୁଃଖରେ କିଛି କାଳ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ ମାନବ ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ, ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଜା ସୁଖକାରୀ ହେଲା, ଧର୍ମୀୟ କୋଠା ବା ପ୍ରାସାଦ, ତାପରେ ସମର ଯୁଦ୍ଧ ବା ରଣ, ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଦେଶ ବିଦେଶ, କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ଅନୁଗତ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସୀ, ଏଟା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟ ଶାଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କୋଠାଘର ସଦୃଶ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାବଣର ବଡ ପୁଅ ବା ମେଘନାଦ, ବିନାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଫେରିଆସିବା, କାଳାନଳ କାଳ ରୂପକ ଅନଳ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଏକାନ୍ତ ଏକାକୀ, ଭସ୍ମ ପୋଡି ପାଉଁଶ କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥ ଏଟା ବହିରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ତମ ବହିରେ ନାହିଁ ସେଟା ବି ଅଧା ଅଛି ଏଠି, ସେଟା ଦେଖିକି ତମେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଆସନ୍ତି ବୋଲନି, କହ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ହେଲା ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ। କୋଉ ରାଜା? ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ପଢିଲା କି ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କର ଥିବାର ଖବର ଆଣି କିଏ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? କିଏ ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? କିଏ? ଏଟା ତ ଆଉ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କର ଥିବାର ଖବର ଆଣି କିଏ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଏଟା ତ ସବୁଠୁ ସହଜିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ହନୁମାନ। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ, ହନୁମାନ। ଠିକ ଅଛି, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ହେଲା। ତାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
सुग्रीव तांको अनुचर वर्ग कहा माध्यम समुद्र पार होइथिले कहा माध्यम समुद्र पार हेले समुद्र पार कले कि पत्थर रे अच्छा पत्थर रे पार कले ठीक अछि सेतु बा बंध माने बांधिले पत्थर द्वारा सेतु बा बंध बांधिले एवं पारी कले ठीक अछि रामंकर सहित कहार भीषण समर हैला रामंकर सहित कहार भीषण समर रावण हाँ रावण वेरी गुड शाबाश तापरे देखो रावण विख्यात वीर पुत्रंकर नाम कोन थिला तांकर विख्यात वीर पुत्र इंद्रजीत वेरी गुड शाबाश इंद्रजीत हाँ ठीक अच्छे तापरे नेक्स्ट देखो रावण कहार स्वरघात रे विनाश प्राप्त हैला बा विनाश हैला रावण कहार स्वरघात रे विनाश हैला कहा किए मारिले रावण को हाँ राम वेरी गुड आ टिके जल्दी आंसर देबा हाँ ठीक अच्छे वेरी गुड किंतु आ टिके जल्दी आंसर देबा कथा एटा एते सहजिया प्रश्न तापरे सीतांकर नयनबारी किपरि लंकापुरी को भस्म करिला सीतांकर नयनबारी किपरि लंकापुरी को भस्म करिदिला लुह पड़ी जिला बोली हाँ वेरी गुड आखिरु लुह पड़ीगला हाँ काला प्राय लंकापुरी को भस्म करदेला ठीक अच्छे तापरे देखो राम लक्ष्मण सीता प्रत्यागमन रे पुरवासी माने कौन कले जितेबेले से फेरिले हाँ वेरी गुड आनंद उत्सव है आनंद उत्सव से माने पालन कले तापरे प्रजा माने सीतांकर निंदा करुथिले काहे प्रजा माने सीतांकर निंदा काहे कले सीता रावणर लंकापुर रे थिले सेति वेरी गुड हैला सीता देवी रावण गृह रे थिले बोली प्रजा माने निंदा करुथिले सीतांकर दुई जमज पुत्रंकर नाम कोन थिला एटा तो समस्त कहबा सीतांकर दुई लवकुश वेरी गुड हाँ लव कुश ठीक अच्छे तापरे देखो विपरीत शब्द आम देखा ज्येष्ठा कह कुह जल्दी ज्येष्ठा कौन कुह विपरीत हाँ वेरी गुड कनिष्ठा संतुष्ट असंतुष्ट वेरी गुड आनंद निरानंद वेरी गुड सद्गुण निरानंद वेरी गुड ठीक अच्छे सद्गुण बदगुण तापरे देखो लिंग परिवर्तन करछि भाई कोन हेबो कह लिंग परिवर्तन करबा जेपरि पिता माता हाँ भाई भौणी ठीक अच्छे तापरे राजा रानी कुमारी वेरी गुड तापरे नर नारी वेरी गुड वृद्धा वेरी गुड हाँ तापरे देखो प्रतिशब्द देखिबा प्रतिशब्द नयन कौन हेबो नयन हाँ वेरी गुड आखि चक्षु वेरी गुड हाँ अनल कौन हेबो निया बन्ही हैला निया बन्ही प्राचीन आग काल पुरातन आग काल भी हेबो हैला तापरे पादुका देखो कठौ आउ खड़म हाँ वेरी गुड बारी पानी जल एटा समस्त प्रतिशब्द समस्त जानिबो हैला ठीक अछि तापरे देखो क स्तंभर सहित ख स्तंभ मिलेबा देश कोन हेबो देश जल्दी शीघ्र को वेरी गुड चारुहर्म्य हाँ ठीक अच्छे चारुहर्म्य शालिनी तापरे उपवन कविता काल अनल सुख शांति आउ नयन बारी ठीक अच्छे हैला तापरे देखिबा गृह कार्य देखो रामायण आधारित जे कोनोसी गल्प गीत तथा कहानी संग्रह करी तुमे अध्ययन करिवो ठीक अछि पिला माने धन्यवाद।